डॉक्टरों के आंदोलन के कारण उत्तर बंगाल मेडिकल चिकित्सा सेवाएं हुई ठप। दूर दराज से आए मरीजों को झेलनी पड़ी परेशानी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पीजीटी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में और उसके विरोध में पूरे राज्य के साथ साथ उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आउटडोर सेवाएं बंद हो गई। सुबह से ही टिकट काउंटर का दरवाजा बंद रहा, जिससे दूर दराज से आए सैकड़ों लोग परेशान नजर आए। आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। सरकारी अस्पतालों से लेकर नर्सिंग होम तक में आउटडोर सेवाएं बंद कर दी गई। आज सुबह से ही अस्पताल के आउटडोर में मरीजों का आना जाना लगा हुआ था। हालांकि आपातकालीन सेवाएं सामान्य बनी हुई है। যুধিষ্ঠির শর্মা কোথা থেকে আসছেন? ঢাকালাহাট। এখানে কতক্ষণ থেকে আছেন? 15-20 মিনিট হলো আমার। কি অবস্থা দেখছেন এখানে এখন? এটা সব বন্ধ, মানুষের ঘুম লাগে। আউটডোর বন্ধ? আউটডোর বন্ধ আছে, সব আজকে ডাক্তার ছিলেন। তো ট্রিটমেন্ট তো পেলেন না আজকে? ট্রিটমেন্ট আমার তো ট্রিটমেন্টের কি, আমার তো কালকে ট্রিটমেন্ট করে গেছি, আমাদের আজকে চশমা নেওয়ার কথা। সেটাও তো হলো না নাকি? কি নাম? এমডি আব্বাস। কোথা থেকে আসছেন? চোপড়া থেকে। আচ্ছা, কি অবস্থা এখানে মেডিকেলে? খুবই অবস্থা, আমরা আসলাম, দেখলাম যে মানে মেডিকেল বন্ধ আছে। কেন আছে শুনলে কলকাতাতে রেপ হয়েছে না কি হয়েছে, ওটার জন্য এসে দেখতে সব আমরা পেরেছেন। কতটা সমস্যা পড়তে হচ্ছে? কাফি এখন ঘুরে যেতে হবে, পয়সা খরচা করে আসলো, মাসে এখন ডাক্তার নাই, এখন আবার ঘুরে যেতে হবে।